Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Yeah, uh, ma'am, fine. I'm fine. How about you? Okay, Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Today we study about English. Start from lesson 1. Before ma'am explain about a subject, prepare your book, and before we start our lesson, let's pray basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for the material today, lesson 1 is about my friend and I. Apa itu my friend and I? Saya, teman saya dan saya. Okay, before we start your book, ma'am wanna explain, akan menjelaskan dulu penjelasan materi di slide ma'am ini. Ada kinds of word. What is kind of words? Itu ada jenis-jenis dari kata. You can look in your slide, bisa lihat di slide-nya. There are noun, verb, adjective, and adverb. What is noun? Apa itu noun? Ya, noun adalah kata benda. What example? Example of noun is table, ball, doll. Itu table meja, ball bola, doll boneka. Noun or kata benda itu memiliki wujud, bisa disentuh dan bisa dirasakan. Next, verb. What is verb? Verb adalah kata kerja yang menyatakan suatu tindakan or action. Ada actionnya ya. Pekerjaan yang biasanya berawal dengan me. For example, you can look. Makan, minum, menyukai, menyapu, mencuci, and etc. Next, adjective. What is adjective? Adjective is kata sifat. Kata sifat dapat digunakan untuk menyatakan ciri dari suatu benda. Example, panjang, color. Color itu termasuk kata sifat ya. I'm white, you are black, and then etc. Panjang, putih, empat, yang kita rasakan. Pokoknya kalau kata sifat yang kita rasakan. Sakit, lapar, marah, sedih, mengantuk, dan lain-lain. Terus adverb. What is adverb? Adverb adalah kata keterangan. Sebagai kata yang digunakan untuk menambahkan keterangan dari kalimat sebelumnya. Adverb di sini ada 3. Adverb of place itu keterangan tempat, adverb of time kata keterangan waktu, adverb of frequency atau keterangan cara. Example of adverb of place itu bisa di in the school, in the office, di sekolah, di kantor. Adverb of place ada 7 o'clock, I get up at 7 o'clock. Saya bangun jam 7 tepat. 7 tepat itu menerangkan keterangan waktu. And then I always get up at 5 o'clock. Always itu termasuk adverb of frekuensi atau kata keterangan cara. Selalu ya. Oke, next. Jika anak-anak Bu Feby sudah paham what is noun, verb, adjective, adverb, ya paham dulu kata benda itu apa, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, baru kita masuk ke materi. Oke, next. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu di slide Bu Feby, Anda juga bisa melihat di slide or in your book, di buku kalian. Itu Bu Feby masukkan simple present tense non-verb. Why? Kenapa non-verb? Karena kita tidak membutuhkan kata kerja. Di sini non-verb. Non-verb itu adalah noun, adjective, ya. Noun yang sudah Bu Feby jelasin tadi, kata benda, adjective kata sifat, location itu lokasi. Nah, di sini look at subject S, dilambangkan dengan S ya. Subject, apa itu subject? Subject bisa Ananda Bu Feby lihat. Kalau subject itu seperti I, you, they, we, she, he, it. Cara mudah menghafalkan. Kalau di buku kalian itu agak bingung ya. Jadi I, you, they, we, she, he, it. Dengan singkat I itu saya, you kamu, they mereka, we kami atau kita, he dia laki-laki, she dia perempuan, it kata ganti benda. Di sini S plus B plus noun. S itu subject, subject depend on the subject, subjeknya apa tergantung to be-nya apa. B itu am, is, are. Bisa lihat ya di table itu plus noun.
Jadi kalau misalkan subjek plus be plus noun, itu example-nya ada di sebelah kotak kedua, tabel kedua itu. I am a student. I'm a student. I subjeknya, to be-nya am, and a student is noun. Saya adalah seorang murid. Kalau misalkan disingkat bisa I'm student, and then nextnya it is a book. Kata ganti ya, itu adalah sebuah buku. It's a book. They are lawyers. Ya, they are lawyers. And then next, subject or s plus be plus adjective. Example-nya I'm sad. Subject I, to be am, sad adalah kata apa sad? Kata sifat. Ya, satu sifat sedih. Saya sedih. I'm sad. She is happy. Dia perempuan bahagia. Kenapa dia menggunakan to be is? Karena subjeknya she. And then they are naughty. Mereka nakal. Next, subject or s plus be plus location. Subject plus to be plus lokasi. I'm in school. Berarti saya berada di sekolah. She is at the park. Dia perempuan berada di taman. We are in Palembang. Kita ada di Palembang. Nah, kalian bisa lihat ya, verb di sini, verb be in present tense itu adalah am, is, are. Depend on the subject, tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya I, berarti to be-nya am. Kalau subjeknya you, Dewi, to be-nya are. Subjeknya she, he, it, to be-nya is. Nih, bisa dilihat ya, using be in present tense. I, you, Dewi, he, she, it. I'm, are, is. I'm, you are, they are, we are, he is, she is, and it is. Next, itu untuk simple present tense negatif, non-verb. Mengapa ada negatif? Dalam kalimat itu pasti ada positif, negatif, positif interrogatif atau tanda kata tanya ya. Di sini positif. Positif itu simple kayak tadi yang Ibu Feby jelasin di slide pertama tadi kan. I'm happy. Berarti saya bahagia. Kalau saya tidak bahagia termasuk negatif. Makanya di sini I'm not happy. Ya, bisa dilihat. And then you are positif. Kalau negatifnya you are not. You are not smart, or you are not lazy. Ya, lazy kamu tidak malas. And then he is. He is kalau positif. Kalau negatifnya he is not. He is not fat. He is not black. Ya. Next. Simple present tense question. Nah, kalau tadi sudah positif, terus sudah negatif, lanjutnya question. Look at the slide Ibu Feby ini. Ada simple present tense question non-verb. I am, ya, to be kan. I, you, Dewi, she, it. Tergantung ya to be-nya tadi. Kalau dia question, kalau rumusnya positif, subject plus to be plus noun, adjective, or location. Tapi kalau dia negatif ditambah not. Subject plus to be plus not plus noun, adjective, or location. Kalau dia kata tanya, berarti to be-nya dipindahkan ke depan. To be tadi apa? Am, is, are. Kalau misalkan dia bilang positifnya gini, saya pintar. I am smart. Saya tidak pintar. I'm not smart. Apakah saya pintar? Nggak mungkin nanya diri sendiri ya. Pasti apakah kamu pintar? Are you smart? Nah, di sini lihat contohnya yang ada di slide Ibu Feby. Are you student? Apakah kamu siswa? Am I good student? Apakah saya seorang murid yang baik? Is she like you? Apakah dia menyukaimu? Tuh. Terus short answer. Kalau ada question berarti ada jawaban ya. Kalau untuk ini jawabannya pakai short answer, jawaban singkat. Kalau misalkan are you smart? Apakah kamu pintar? Jawabannya yes, I am. Kalau saya pintar. No, I'm not. Kalau tidak pintar. Ya. Oke. Nah, Ibu Feby harap anak-anak Bu Feby semua paham ya apa yang Bu Feby jelasin, dan kembali ke buku kalian, lihat pada page berapa tuh?
apa ada listening ya. Listen to and repeat after your teacher. Nanti di sini Bu Feby bilang duluan, nanti Ananda Bu Feby dengarkan apa yang Bu Feby bilang, nanti Ananda Bu Feby rekam voice note, bisa kirim japri ke Bu Feby ya. Ini nilai nilai speaking ya, speakingnya nanti Bu Feby ambil nilai. Oke, listen and repeat after me ya. I'm student. You are in the classroom. He is a doctor. She is in the kitchen. We are 10 years old. They are from Bandung. It is a car. I am not a teacher. You are not in the garden. He is not a policeman. She is not in the bedroom. We are not 12 years old. They are not from Jakarta. It is not a dog. Oke, Bu Feby ulangin sekali lagi. Nanti Ananda Bu Feby ikutin setelah Bu Feby, terus bisa di voice note and kirim ke Bu Feby ya. I'm a student. I'm not a teacher. You are in the classroom. You are not in the garden. He is a doctor. He is not a policeman. She is in the kitchen. She is not in the bedroom. We are 10 years old. We are not 12 years old. They are from Bandung. They are not from Jakarta. It is a car. It is not a dog. Oke. Oke, Bu Feby harap paham dan bisa mengerti. Jika dipikir Ananda masih belum bisa mengerti, bisa direview ulang penjelasan dari Bu Feby, bisa bertanya sama kakak yang dampingin, mbak, orang tua, nenek, ya. Sekarang lihat di writing. Fill in the blank with am, are, or is. Number 1 has been done. Katanya apa? Lengkapin titik-titik dengan to be, on, is, are. Nomor 1 sudah dikerjakan untuk kamu. Look at example. I'm at school now. Nah, di situ Ananda Bu Feby lihat untuk mengisi to be-nya. To be-nya berdasar dengan subjek. Kalau subjeknya I, number 1 ya, subjek I, to be-nya am. I am at the school now. Nah, number 2 untuk number 8, he blank bla bla teachers. To be-nya apa? You bla 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 my friend. To be-nya apa? They bla 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 happy. Number 5, my mother bla 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 a nurse. We bla 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 student. It bla 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 a funny cat. And they bla bla from Surabaya. Oke, dikerjakan, nanti kirim hasilnya ke japri Bu Feby ya. Bu Feby harap Ananda Bu Feby mengerti. Oke, I think enough for the material today. I hope all of you understand about the material. Bu Feby harap mengerti ya. Okay, before we close our lesson, let's pray hamdalah and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.